UFC 319 jadi saksi lahirnya era baru di kelas menengah. Khamzat Chimaev yang datang sebagai favorit berat buat Sabet Sabuk ternyata nggak cuma memenuhi ekspektasi, dia malah ngelebihin semua bayangan orang. Dari awal sampai akhir 5 ronde, Dricus du Plessis cuma bisa jadi korban dominasi gila-gilaan. Skor kartu bersih, Chimaev resmi naik tahta, dan ini kayak gong pembuka buat masa kejayaan Cyborgs. Di kalangan petarung lain, banyak yang udah mulai ngerasain kalau divisi ini bakal stuck di bawah bayang-bayang Chimaev untuk waktu lama. Bahkan Sean O'Malley, sang mantan Raja Bantam, sampai bilang kalau nggak ada satupun nama yang kelihatan bisa ngejatuhin Khamzat dalam waktu dekat. Dari sudut pandangnya, DDP udah berjuang keras cuma buat bertahan sampai ronde terakhir, dan itu pun udah dianggap prestasi. Karena kenyataannya, Chimaev ini mesin penghancur finisher sejati. Meski begitu, ada sedikit sorotan soal gaya mainnya di UFC 319. Banyak yang ngedumel kenapa dia nggak bisa ngehabisin DDP padahal udah dapet takedown berkali-kali plus control ground yang bikin lawannya ngos-ngosan. Chimaev tetap dominan, tapi buat fans yang haus darah, ini mungkin kurang greget. O'Malley sendiri ngelihat kalau hal ini bisa jadi masalah kecil buat hype masa depan. Dia mikir, duel-duel mendatang mungkin gak bakal terlalu seru kalau semua orang tahu endingnya. Lawan pasti bakal kehabisan napas di bawah tekanan wrestling monster ini. Tapi tetap aja, setiap kali Chimaev masuk oktagon, sorotan pasti nempel. Soalnya dia bukan sekadar petarung, dia superstar. Oh, dude, I just don't see anyone beating Khamzat. It's like he's just... And to be honest, I don't really see anybody lasting as long as DDP did. Like, DDP survived, which was impressive in itself. Like, Khamzat is a finisher, he's a killer. I just don't see that many exciting fights for him in the future that are gonna really like I think there'll be big fights because he's he's a star, he's a superstar, he's exciting. But it's just like who do you give that guy? It'll probably go in wave like it does. Like for a while there was a bunch of strikers when Izzy was champ, I was champ. Who else was champ at that time? I think Max Holloway. Like there, it goes in waves. Like there's strikers and grapplers, but the grapplers are getting pretty powerful. Tapi buat yang ngimpi rebut sabuk, mereka harus siap masuk ke neraka grappling. Gaya Chimaev itu bukan cuma kuat, tapi bikin frustasi. Begitu dia dapat cengkeraman, lawan biasanya udah nggak punya banyak jawaban selain berharap bel berbunyi. Meski begitu, O'Malley percaya roda bakal terus muter. Dia ngerasa MMA selalu punya siklus. Dulu era striker berjaya, Adesanya ruling, dia sendiri jadi bintang, Max Holloway pun ikut pamer dominasi. Sekarang lagi masanya pegulat-pegulat sadis, tapi dalam jangka panjang selalu ada counter. Dunia MMA bukan cuma soal skill, tapi juga bisnis hiburan. Давай предположим, что все случилось, Царукян с Топурией дерутся. Ты кого видишь фаворитом в этом бою? Я не вижу шансов у Топури. То есть ты считаешь, что Арман ударки тоже не дает. Арман слишком дистанционно дерется с ударниками. Держит дистанцию хорошо, ногами лучше работает. И сейчас уже Арман слишком хорошо. У него есть материал, который он может посмотреть и хорошо изучить. Если 3 боя назад, если он с ним дрался, может, он не так опасался. Но сейчас уже видно то, чего можно опасаться от Топури. Я считаю, что в данный момент лучший боец в легком весе это Топури. Ты про Царукяна? Да, я про Царукяна. Выиграет он при этом за счет борьбы, правильно? За счет ММА стиля. Но это не вольная борьба. Но будет проходить, да? Арман может повалить, у него хорошие локти в партере. Очень хороший локти. Может бороться, разбаривать, спину забирать. А вот в эту опасную дистанцию с Топури просто не зайдет. Не зайдет, слишком уже есть бои, он уже может посмотреть, изучить. Я например, 80/20 я вижу победителем Армана. Я считаю, что его борьба, его прессинг, его говорить, это тоже надо учитывать. Он выше него почти на 10 сантиметров, если не ошибаюсь. И он больше него весом, и в день боя он будет больше него. И, конечно, борьба, она всегда рулила. Особенно, когда такие бои бывают. Мы все знаем, какая борьба у Холлоуэя и какая борьба у последнего Чарльза Оливера. У них ее практически нет. Они ударники. Они пошли на рожон и хапнули свое. А человек, который
взял ногу, поборолся, взял корпус, поборолся. Ну да, то, что с такими он не дрался, он дрался со всеми ударниками. Волконовский не борется, другие не борются, но с кем он дрался? Просто назови хоть одного, хоть чуть-чуть, хоть, даже не 50%, который хоть 20% используют борьбу. Ну, интересный бой будет. Я считаю, что, я знаю, что UFC опасаются, не хотят его так быстро убирать, Топури. По-любому, он как медийная личность в данный момент. И поэтому может больше, чем Арман. Ну, если даже вылезет, что сейчас Арман, если один бой выиграет, куда его деть? Да, деваться некуда будет. Они же не могут его спрятать. Ada drama besar yang lagi ngegantung di udara, teman-teman. Salah satu event paling panas UFC tahun ini bakal meledak di bulan November. Main eventnya, pertarungan gila antara Islam Makhachev lawan Jack Della Maddalena buat sabuk kelas welter. Ini bukan cuma fight biasa, ini event yang UFC jaga mati-matian. Jadi wajar kalau mereka lagi mikirin backup plan buat jaga-jaga kalau ada yang batal. Dan lo tahu siapa nama yang paling nyantol buat jadi petarung cadangan? Yap, Shavkat Rakhmonov. Si predator tak terkalahkan asal Kazakhstan ini sebenarnya udah dijanjiin title shot sejak lama. Harusnya dia ngelawan Belal Muhammad buat sabuk, tapi cedera pas lawan Ian Gary bikin semua rencana hancur. Sekarang dia lagi bebas jadwal, jadi logis banget kalau UFC ngelempar tawaran buat dia jadi backup. Tapi kabarnya, Shavkat malah nggak minat. Pelatihnya, Edward Bazrov, udah buka suara kalau sekalipun tawaran itu datang, mereka kemungkinan besar bakal nolak. Alasannya, nggak mau ribet nurunin berat badan, persiapan mendadak dan harus terbang ke Vegas cuma buat kemungkinan doang. Mereka mikir lebih baik fokus ke fight sendiri buat sabuk nanti. Kedengarannya simple, tapi jujur teman-teman, ini langkah yang bisa jadi blunder gede. Kenapa? Karena posisi Shavkat sekarang nggak seaman yang dia kira. UFC itu punya politik tersendiri, dan Dana White udah sering nunjukin kalau dia lebih sayang sama fighter yang aktif dan mau ambil risiko. Sementara Shavkat belakangan jarang banget tampil, plus fight terakhirnya juga nggak bikin hype gede. Tambah lagi cedera panjang yang bikin dia ngilang dari radar. Dengan nolak peran cadangan, dia ngasih celah buat orang lain nyelonong masuk. Contohnya Sean Brady. Si peringkat 1 ini bisa aja setuju jadi backup dan dapat kredit gede dari UFC. Kalau itu kejadian, bukan nggak mungkin Shavkat harus turun satu fight lagi sebelum dapat title shot. Dan lo tahu sendiri, fight extra di UFC itu selalu penuh risiko. Satu kesalahan, bye-bye sabuk impian. Sekarang bayangin kalau Shavkat nerima jadi backup, dia bakal ada di Las Vegas siap tempur. Kalau salah satu dari Makhachev atau Della Maddalena batal, boom! Shavkat langsung dapat panggung gede dan mungkin jadi juara. Skenario yang cakep banget kan? Tapi kalau dia beneran nolak, peluang emas itu bakal lewat begitu aja. Intinya teman-teman, ini momen krusial. Shavkat punya dua pilihan. Ambil risiko kecil sekarang buat peluang gede, atau main aman tapi siap-siap kehilangan spotlight. Di UFC, siapa yang berani biasanya yang dapat hadiah. Dan kalau Shavkat nggak ngelangkah maju, bukan nggak mungkin dia bakal jadi korban politik divisi. Sementara sabuk yang dia idam-idamkan, bisa aja jatuh ke tangan orang lain duluan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.